नमस्कार बंधुगण आपण को आमे स्वागत करुछु। आज दिनटी आम पाई आनंदर दिन उल्लासर दिन एइथिपाई कहूछि आमे आज पांच बंधु गोटे स्थान रे गोटे जागारे तेबे आमे चारि बंधु एकत्रित होइछु किंतु जड़े बंधु मोबाइल धरी रेकर्डिंग करुछि। तार कारण जो व्यक्ति जनक मोबाइल धरी रेकर्डिंग करुछि से होउछंती राधारंजन पट्टनायक मु निजे एवं देखि पारुछंती आम सामने चारि जण बंधु बसिचंती। से होउछंती सर्वप्रथमे ओडिशार काहींकी समग्र भारतीय साहित्य रे मध्य कविता क्षेत्र रे ओडिया कविता क्षेत्र रे जड़े चर्चित चेहरा स्पर्धित उच्चारण कवि डॉक्टर बंशीधर चौधरी महोदय तांको स्वागत करी। ठीक तांको पार्श्वे बसचंती बंधु सत्य सिंह दास। से निजको केवे विज्ञापित करि नाहांती, निज ढोल केवे बजाई नाहांती। 70 दशक समग्र ओडिशा रे तांकर गीतर लहरी जे शुणी गीतर उल्लास भितर जे हजी से तांको जानिथिबो। से होचंती संगीतज्ञ विशिष्ट संगीतज्ञ ओडिशार सत्य सिंह दास महोदय। तांको मध्यम स्वागत करी बहुचर्चित बहुधा पठित गल्प साहित्यर एक सार्थक स्रष्टा यशस्वी गाल्पिक तमाम ओडिशार कथारे कथारे जे कथा कहती चरित्र भितर निजे निजे जे हजंती चरित्र को जे साउंटी आणती तांको सह सारा राति सारा दिन कथा हंती सी आउ केही नुहंती। से होचंती उदय नारायण दास महोदय। तांको पाखरे अछंती एबे एबे बालेश्वर साहित्य संस्कृति सम्मेलन तांकर प्रज्ञा को देखी तांको प्रज्ञाश्री उपाधि रे भूषित करिछि। तो से सामाजिक चेतनार जड़े उत्तुंग व्यक्तित्व। से इंग्राजी साहित्यर जड़े प्रवीण वक्ता। से आउ केही नुहंती बहुचर्चित स्पर्धित तांको संपर्क रे विशेषण धरा जाई न पारे। से होचंती बंधु प्रसन्न कुमार पात्र महोदय। तेबे आज आम गोटे बिंदु पर चर्चा करिबा। मु प्रथमे डॉक्टर चौधरी को कहिबी आज आपण साहित्य कहिले कौन बुझंती। आजिकाली अनेक देखा जाउछि राति पाहिला बेलकू साहित्य उपवन रे अनेक प्रजापति देखा कथा किंतु तांको स्थान रे सांबलुआ हाउ जाऊ। ए संपर्क रे आपण कौन कहिबे? नमस्कार आज्ञा डॉक्टर राधारंजन पट्टनायक को नमस्कार। आम चार जन बंधु बस समस्त मोर नमस्कार। ये गोटे भारी गूढ़ प्रश्न। सत कहले बहु लोक असुविधा हे तथापि मु जहाँ भावुची सत कहवा उचित। साहित्य कौन संज्ञा निरूपण कर साहित्य ही साहित्य। साहित्य से सृष्टि हुए जितेबले गोटे प्रेसार बिना प्रेसार रे आंब फले ना कि पाचे ना। सेमिति जड़े कवि बा जड़े लेखक कौन सी विषय प्रति आग्रह हेले एवं से जो आग्रह एवं आवेग रु किसी शब्द ओह्लई आसे कलम को एवं ता कागज प्रतिफलित हुए एवं गोटे कविता हुए बा साहित्य हुए। अच्छा कथाकार बंधु अछंती उदय नारायण दास अछंती। मोर कहिबार कथा वर्तमान जो समाज रे
ନିଜକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ରାତି ରାତି ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି, ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଯୁଗଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଇପାରିବେ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମତ କ'ଣ? ଯୁଗଜୟୀ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ। ଯୁଗଜନ୍ମା ସାହିତ୍ୟିକ ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। କାଳଖଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ଯିଏକି ସାହିତ୍ୟର ସିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗ ଧରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ମୋର କହିବାର କଥା, ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ ପଢ଼ିଥିବେ। ୱାର୍ଲଡ଼ ଲିଟରେଚର୍ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ୱାର୍ଲଡ଼ ଲିଟରେଚର୍ ସହିତ ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍କୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତି? লিটারেচর বাস্তବରେ লিটারেচর ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ହଉ, ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଭେହିକଲ୍ ଟୁ କ୍ୟାରି ଆମର କଲଚର, ରିଲିଜିଅନ୍, ହେରିଟେଜ୍ ଏସବୁକୁ ତାର ଭେହିକଲ୍ ଥିଲା ଲିଟରେଚର। ତ ଯେଉଁମାନେ ଲିଟରେଚର ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁତ ନାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଶେଷ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଶେଷ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବହୁ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଟାକ ଟାଇମଲେସ୍ ହେଇଗଲା। ସେ କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ସବୁ ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ ପାତ୍ର, ମୋର କହିବାର କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍ କ'ଣ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବ ୱାର୍ଲଡ଼ ଲିଟରେଚର୍ ସହିତ? ୟେସ୍, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଟା ସମୟକ୍ରମେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ୱାର୍ଲଡ ସାରା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ବେସିସ୍ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହେଉଛି ରେନାସା ଆସୁଛି, ଲିଟରେଚର ରେନାସା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ପେପର, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ କିଛି ନଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପୁଣି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? କିଛି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏ ଦେଶରୁ ସେ ଦେଶ, କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ହଉ, ଧର୍ମ ପାଇଁ ହଉ ବା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ବି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମକକ୍ଷ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ସମାନ। ତାକୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିଜନଟାକୁ। ବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣେ, ମୋତେ ଲାଗେ ସ୍ୱୟଂ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତି? ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ତ এই ବିଷୟରେ କେବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ କିଛି କହିହେବ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଜିଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେବ, ତାର ସୁଗନ୍ଧ ହେବ ସଙ୍ଗୀତ। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ବାଃ, ଚମତ୍କାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ। ହଁ, ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ଥାଏ। ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦାବି କରିପାରିବା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ କୃତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାକୁ ଭାଷାନ୍ତର ହୋଇ ନ ପାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ପୃଥିବୀ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ଏ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁବାଦକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଉଦୟନାରାୟଣ ଦାସ ମହୋଦୟ, କବି, କଥାକାର,
बेले कविता भी लिखती चमत्कार शुणाती बेले राति मते कथाकार आपण 20-25 रु अधिक गल्प उपन्यास लिखिले एबे एबे रिसेंटली आपणकर श्रीजंग उपन्यास चहल सृष्टि कर समग्र ओडिशा रे। तेबे आपण निज अनुभूति जेते लिखिछंती बही जेते पुस्तक लिखिछंती कौ पुस्तकर कौ चरित्रटी आपण को छुईछि गोटे विशेष मते कहिबे। ମୁଁ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲି ସେଥିରେ ଗୌରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛି। अच्छा ଯେଉଁ ଗୌରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ତାର ଜନ୍ମ 1920 ମସିହାରେ, ତାପରେ 1935 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିକି ଇଂରେଜର ସୈନ୍ୟମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ସେତିକାବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାର କିଭଳି ତାର ଜବାବ ଦେଇଛି ତାହା ହିଁ ସେଇ ଉପନ୍ୟାସର ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଗତିଶୀଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୌରୀ ଚରିତ୍ର ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଦାଗ ହେଇଛି। धन्यवाद दास महोदय। पात्र महोदय आप चुंबक कहे प्रकृत रे वास्तव कथा कहे आम ओडिशा रे जो मैं लेखालेखी करुचंती 1999 पर अर्थात 2000 परवर्ती पर्यायर मोर कहाँ अनुभव होची 80 दशक रे जो स्टैंडर्ड लिखुले जो धरण लिखुले आजिकल टिके मान कमी जाइबा लगुच कि आम तो राधा पढ़ुलु रेभेन्सा कॉलेज रे मोर ओडिया नथिला तो मोर ओडिया थिला किंतु असित कवि जो तुम पाक हॉस्टेल आसिक तले डाकती असित कवि घर को आम जाऊ सी भाया अध्यापक बा कहीं आजिकल जो भी जन्म होना तो कौन हो लेखार मानदंड निश्चित कमी पछे मत गोटे कारण लगे मो व्यक्तिगत अनुभूति से लेखार मानदंड को विशेष बढ़ाई चाहूना से गोटे लिखिदबा आम गोटे निजर पर्सनाल एडवर्टाइजमेंट हम मुझे लिखिदेली से लिखिदेली कौन ये गोटे हो रिसर्च से बेसी गोटे निजर आइडियाटा को बेसी डीप चिंता करी गोटे पढ़िक भाविक करूना मोर मन चौधरी महोदय डॉक्टर चौधरी भल कथा से कहले आमे जिते बड़े पाठ पढ़ुलु आखि बुझी कहीदे ये जन साहित्यिक रत्नाकर चैनी कहतु वैष्णव सामल कहतु असित कवि कहतु जानकी बल्लभ महांती कहतु आपणकर शरतचंद्र प्रधान कहतु किंतु आजिकाली माने एमती आखि दुर्शिया लेखक कहीं सामना को आसुना कि स्मरण को आसुना तार कारण कौन हो पारे ये जो आजिकालिका लेखक मैंने सामने को आसुना तार असल कारण है कि साहित्य प्रति सेमती निष्ठा ना साहित्य को गोटे एभली पर्याय आम आना जो समाज सहित साहित्य संपर्क गृहतर हम ये बाबद से चिंता करूना जमीतिका देखु आज्ञा दाशरथी दास को लिखिं अस्तित्ववादर मर्म कथा माने विभिन्न एंगल को नहीं से विचार करिसेंती बही को मध्य आज के पाठ पढ़ुंट कि नहीं सन्देह जे सेमिति कलात्मक चिंताधारार पुस्तक आमर अच्छी अनेक क्लासिकल लैंग्वेज अच्छी प्रबंध अच्छी प्रबंध साहित्य अच्छी कि पढ़ुना यार कारण कौन हो पारे डॉक्टर चौधरी तार कारण हो जो साहित्यिक मैंने सब कृति प्रकाश करती परिमाण केवल निज को एवं निजर अहम को समाज आगे उपस्थापित कर लबी बेसी समय कटुंट पुरस्कार सुंदर कथाटिया कहले लबी आउ छवि विज्ञापन निजर एडवर्टाइजमेंट बड़ बड़ होर्डिंग लगेबा किंतु प्रकृत रे साहित्य साधना रे कहीं मग्न न होना जहाँ भी जन साहित्य करुछि से भली आखि दुर्शिया कार्य करूना बोली जहाँ
ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଦୁଇ ପଦ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସତ୍ୟ ସିଂ ଦାସଙ୍କ ମହୋଦୟ ପାଖରୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ତ ଦେହ ଜରି ଖରାପ ଥିଲା। ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ଗୁଣରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ନଦୀର ନାମ ଅଳସ କନ୍ୟା, ତୀରର ନାମ ତନ୍ଦ୍ରା, ଗ୍ରାମର ନାମ ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀ, ପ୍ରିୟାର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରା, ପ୍ରିୟାର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରା। ନଦୀର ନାମ ଅଳସ କନ୍ୟା, ତୀରର ନାମ ତନ୍ଦ୍ରା, ଗ୍ରାମର ନାମ ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀ, ପ୍ରିୟାର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରା, ପ୍ରିୟାର ନାମ ଆଖିର ନାମ ଶାମୁକାତାର, ଲୁହର ନାମ ମୁକ୍ତା, ଆଖିର ନାମ ଶାମୁକାତାର, ଲୁହର ନାମ ମୁକ୍ତା, ପ୍ରେମର ନାମ ପଦ୍ମ ମଧୁ, ପ୍ରେମର ନାମ ପଦ୍ମ ମଧୁ, ବିରହ ନାମ ରୀତା, ତାର ଈଶାର ନାମ ପ୍ରଭଞ୍ଜନା, ଅନୁରାଗୀ ସେ ଭଦ୍ରା, ଗ୍ରାମର ନାମ ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀ, ପ୍ରିୟାର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରା, ପ୍ରିୟାର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରା। ନଦୀର ନାମ ଅଳସ କନ୍ୟା, ତୀରର ନାମ ତନ୍ଦ୍ରା, ଗ୍ରାମର ନାମ ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀ, ପ୍ରିୟାର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରା, ପ୍ରିୟାର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରା। ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁ କଦମ୍ବ ଫୁଲ, କଥାର ନାମ ବଂଶୀ, ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁ କଦମ୍ବ ଫୁଲ, କଥାର ନାମ ବଂଶୀ, ବିପଥୁ ନାମ ପତ୍ର ଜରା, ମନ ତବନ ହଂସୀ, ତାର ଲାଜର ନାମ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ଚୁମ୍ବନତା ନିଦ୍ରା, ଗ୍ରାମର ନାମ ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀ, ପ୍ରିୟାର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରା, ପ୍ରିୟାର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରା। ବାহ, চমৎকার চমৎকার।